Dobar dan, ja sam Milena Marić, dobrodošli na YouTube kanal Centra za antiautoritarne studije. Od 16. marta u Srbiji je kao mera borbe protiv pandemije koronavirusom uvedeno vanredno stanje. Da li je vanredno stanje zloupotrebljeno, da li smo situaciju mogli da kontrolišemo nekim zakonom? O svim ovim i o drugim temama razgovaramo danas sa Bojanom Selaković, programskom direktorkom građanskih inicijativa, krovna organizacija nevladinog sektora u Srbiji. Bojana, čao, dobar dan. Dobar dan i hvala što ste me pozvali da budem deo ove vaše emisije. Hvala ti na vremenu. Krenula bih u stvari od početka, dakle od samog uvođenja vanrednog stanja. S obzirom da ja nisam pravnik, ni advokat, ni pravnik, laik sam, odmah su se javili glasovi da je situacija mogla da se kontroliše i reguliše zakonom. Da li je nama bilo neophodno vanredno stanje? Da, naravno, stručna javnost je upozoravala i pre trenutka u kome je vanredno stanje zvanično proglašeno na to da je nekoliko scenarija nama bilo na raspolaganju. Jedan od njih je ono što nam se i desilo, a to je vanredno stanje uzrokovano jednom zdravstvenom situacijom na ustavnom nivou, dakle vanredno stanje kao jedna ustavna kategorija. Druga opcija je bila proglašavanje opet jednog posebnog stanja koje bi svakako moglo na osnovu ovlašćenja iz zakona različitim institucijama da omogući korišćenje nekih malo drugačijih mehanizama nego što je to slučaj u redovnim okolnostima. Dakle, na osnovu zakona koji reguliše stanje vanrednih situacija je moglo da se proglasi takvo jedno stanje i to je nešto što smo, na primjer, imali 2014. godine, samo što stanje vanredne situacije tada po zakonu nije proglašeno za teritoriju čitave Republike Srbije, već samo za one opštine koje su, da kažem, bile ugrožene u tom trenutku. I ta zakonska ovlašćenja su vrlo široka u toj situaciji i podrazumevaju, da kažem, različite instrukcije za državne organe o tome kako treba da se ponašaju u datim okolnostima, zatim čak i zakon omogućuje korišćenje vojske, odnosno stavljanje na raspolaganje vojske u takozvane civilne svrhe i uglavnom većina toga što mi sada ovde vidimo da su mere, moglo je i da se na neki način reguliše vanrednom situacijom, dakle zakonskom kategorijom. A na koji način su sada te mere koje se donose s obzirom, kako se one uopšte donose? Mi vidimo da gotovo iz sedmice u sedmicu dešava se da se one menjaju. Znači, ili se produžava policijski čas, ili se odnosi na neke delove, ili na određenu starosnu dob građana. Dakle, koliko su one, je li ispravan termin pravosnažne? Da li su one validne danas, sutra? Ukoliko neko, recimo, krši policijski čas i bude kažnjen ili priveden, da li on ima pravo na neku žalbu, s obzirom da ne samo da je situacija mogla da se reguliše zakonom, nego je i možda kako se sam mehanizam donošenja tih mera i odluka, da li je on sporan? Stručna javnost je upozoravala, dakle, od tog samog trenutka proglašavanja vanrednog stanja, da je to moglo da se uradi na jedan drugačiji način. Uobičajeno je i naš ustav propisuje da bi vanredno stanje na osnovu ustava trebalo da proglasi Narodna skupština, a ako ona nije u mogućnosti da se sastane, onda se to čini na način kako je ovde urađeno. Dakle, u jednoj vrsti koordinacije predsjednika Republike, predsjednice Narodne skupštine i predsjednice vlade. Sad, Skupština nije mogla da se sastane zbog toga što je već prethodno bila na snazi mera o zabrani okupljanja do određenog broja ljudi u zatvorenim prostorima, koja je praktično doneta na osnovu odluke vlade. I mi sad imamo jednu zaista pravno paradoksalnu situaciju u kojoj je najpre organ izvršne vlasti na neki način sprečio Narodnu skupštinu kao nosioca najviše, odnosno zakonodavne vlasti, da obavlja svoj posao, da bi potom ono što je u isključivoj nadležnosti na osnovu ustava i drugih propisa
da kažem, nadležnost Narodne skupštine, to doneto u jednom postupku koji baš nije do kraja jasan, jer ja sam baš pokušavala, pripremajući se za ovaj razgovor, da vidim na koji način će ovo vanredno stanje biti ili ukinuto ili produženo, s obzirom da je doneto na način na koji je doneto, jer postoje vrlo jasne odredbe šta se dešava u situaciji kada se vanredno stanje proglasi na osnovu odluke Narodne skupštine. Onda isto tako Narodna skupština mora i da donese odluke o produžavanju, odnosno završetku. Sad vidjet ćemo šta će ovde da se desi, ali imajući u vidu, da kažem, celokupno funkcionisanje državnog aparata u ovom trenutku, moram da kažem da me zaista više ništa ne bi iznenadilo. Mi sada trenutno imamo situaciju u kojoj vlada, koristeći svoje ovlašćenja na osnovu Ustava, na osnovu zakona, čak, mislim, tako nešto čini mi se da nije predviđeno ni za samo vanredno stanje, donosi uredbe koje pre predsjednice vlade potpisuje predsjednik Republike. I to je, dakle, pravno jedna paradoksalna situacija. I sad kad pričamo o nekakvim mehanizmima zaštite, ja znam da je već podneto nekoliko inicijativa Ustavnom sudu kao, da kažem, u tom nekom smislu vrhovnom organu sudske vlasti koji ima ovlašćenja da komentariše ustavnost i zakonitost određenih akata. Naravno, ne očekujem da će u neko skorije vreme biti doneta odluka Ustavnog suda po tom pitanju. Vidjet ćemo šta će se u budućnosti dešavati, bližoj ili daljoj, ali u svakom slučaju ti mehanizmi koji su na raspolaganju u redovnim okolnostima, na raspolaganju su i sada. Dakle, ako su u pitanju sudski postupci, mogu da se podnose žalbe. Videli smo, na primjer, ovih nekoliko aktualnih sudskih postupaka koji su dospeli u žižu javnosti zbog kršenja različitih mera Vlade Republike Srbije, su se neke osobe našle u pritvoru, na neke od njih je prosto odreagovano tako da žalbe advokata branilaca nisu usvajane. Danas smo videli vest da je devojka iz Kikinde, tako je, da je ipak njoj pritvor ukinut, ali posle jednog ogromnog pritiska javnosti, ja bih rekla. I sad se naravno postavlja pitanje šta to znači za svakog od nas. Da li ako svi mi možemo da animiramo dovoljno veliki broj ljudi, medije u slučajevima kada mislimo da su naša prava prekršena, će to biti jedini način da se na neki način zaštitimo, s obzirom da vidimo vrlo različitu praksu, da kažem, sudova pre svega u tom smislu. Ne samo po pitanju, da kažem, ovih žalbenih mehanizama, nego recimo imamo i situaciju u kojoj u određenim situacijama sudovi vrlo, da kažem, olako izriču zatvorske kazne. Ažurno, da, veoma rade ažurno u određenim situacijama, u drugima se ovo slučajevi tretiraju i drugačiji tretman. Ja sam videla nedavno... Sklapaju se pogodbe sa tužilaštvom i određene osobe imaju pravo da praktično uz nanogicu u kućnim uslovima svoju kaznu otkriju. Ne znam da li je do tebe doprlo ovaj slučaj sa sudom, ja mislim da je negde iz Vojvodine sudija napisao da se u preporukama predsjednika, u kom smislu bi preporuke mogle da imaju težinu zakona? To je zaista jedna vrlo neuobičajena situacija u kojoj se, da kažem, kao izvor prava u jednoj sudskoj odluci identifikuje preporuka ili čak apel, javni nastup predsjednika i imam utisak da to je većina ljudi koji su i dugo u pravosuđu i koji se dugo iz različitih pozicija bave pravosuđem u Srbiji, da su malo zatečeni, jer to je zaista nešto što nema nikakvu snagu u našem sistemu. Dakle, zna se na osnovu čega se donose presude. Kod nas čak ni prethodne presude nisu izvor prava u tom nekom formalnom smislu, kao što je to slučaj, na primjer, u anglosaksonskom pravu, pa da se na to sudovi mogu pozivati, već, dakle, zna se šta je zakon, postoji nešto što se zove samo ujednačavanje sudske prakse i u tom smislu sudovi mogu da slede instrukcije viših sudskih instanci na nivou preporuka, ali prosto ovako nešto proglasiti za izvor prava jeste zaista neuobičajeno. I sada, naravno, tu postoji odgovarajući mehanizmi,
to ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati nakon okončanja vanrednog stanja u smislu, da kažem, organa koji su na neki način zaduženi da prate rad sudova i postupanje sudija. Naravno, sudiju uvek štiti njegovo slobodno sudijsko uverenje i mislim čak i na osnovu toga je mogao da donese presudu, a bez da na ovako jedan eksplicitan način definiše, ja bih rekla, možda i svoj neki politički stav. Videli smo da su pojedini sudovi u Srbiji počeli da rade i online ili Skype suđenja. Kako je to zakonski regulisano i kakvu težinu to ima? Jako je važno da se kaže da ova vrsta suđenja se kod nas izvodi samo na osnovu jedne instrukcije Ministarstva pravde i to je nešto što je, koliko vidim, većini advokata zasmetalo. Videla sam i da se advokatska komora po tom pitanju izjasnila, što mislim da je dosta dobro, da nekako i advokati sada budu glasni u javnom prostoru po pitanju celokupne situacije u oblasti ljudskih prava. Svakako da je ovde reč o jednoj meri koja možda i jeste na prvu loptu dobronamerna i možda i deluje na prvu loptu da ima nekakvu svrhu, a to je da se vrši sprečavanje, da kažem, zaraze virusom. Ako vi imate u jednom zatvorenom prostoru veći broj ljudi. Međutim, bilo koja mera koja se donosi u vanrednom stanju, to čak i naš Ustav kaže, ona može do određene mere da limitira postojeća ljudska prava. I to je nešto što je uobičajeno i u drugim zemljama, ali mora da se vodi računa o opravdanosti i njenoj svrsi. Ako mi sada imamo situaciju u kojoj je instrukcija, odnosno preporuka Ministarstva pravde doneta samo zbog toga što je nekog mrzelo ili možda nije mogao da na adekvatan način obezbedi, da kažem, uslove za rad u sudnicama, da nabavi maske, da nabavi rukavice, da kažem, u jednu sudnicu, ako su tu ljudi koji, dakle, ako su tu pitanju članovi sudskog veća, ne znam, neko ko vodi zapisnik, da kažem, stranka i njen branilac, to zaista nije veliki broj ljudi i može da se organizuje to propisano rastojanje, ali svakako zahteva određeni angažman i daleko je teže to sprovesti nego narediti Skype suđenje i onda niko ne mora da se brine o svim ovim detaljima. I to je, dakle, sporno za sve mere koje se ovih dana najčešće komentarišu kod nas. Dakle, da li bi moglo da se kaže da se na izvestan način opravdano strahuje za zloupotrebu kršenja ljudskih prava u vanrednom stanju? Da, nažalost, ja moram da kažem da nijednog trenutka od kako je kod nas vanredno stanje proglašeno, vi niste imali priliku da čujete, dakle nismo imali priliku da čujemo nikoga od strane vlasti da je bilo šta od tih mera, samo proglašenje vanrednog stanja i sve dalje mere pripadajuće nisu komentarisane iz ugla ljudskih prava. A to je nešto što je obaveza i po našem Ustavu. Dodatno, naša država ima obaveze po osnovu nekoliko vrlo važnih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima koje je potpisala i ratifikovala. Dakle, postojala je obaveza da se obaveste određene međunarodne institucije o stepenu privremeno limitiranje određenih ljudskih prava i to je moralo da se objasni ovom svrhom trenutnom. Međutim, do pre nekoliko dana ništa od tih obaveza nije urađeno. Naknadno smo saznali da je navodno poslat nekakav izveštaj jednoj međunarodnoj organizaciji, ali to se sada isto postavlja pitanje da li je to sve urađeno kako je potrebno, da li je to sve navedeno što se tražilo od podataka i da li se tu zapravo može videti da postoji svrsishodnost za ograničavanje određenih ljudskih prava. Tako da, dakle, mi nijednog trenutka ovde to nismo imali u našem javnom prostoru kao temu. Sad, šta je sporno? Evo sada imamo, to je bio motiv za ovaj razgovor, upravo to, da.
sporno sa ljudskim pravima upravo to i zbog čega postoje strahovi među organizacijama civilnog društva, u određenoj stručnoj javnosti, na primjer među advokatima i tako dalje, a to je što prosto oblast ljudskih prava je takva, da evo sada iskoristim taj epidemiološki žargon koji je popularan, tu kada kriva koja nam pokazuje stanje krene da pada, ona zaista pada strmoglavo i ne može zaravnjenje da se tako lako uspostavi bez da se dese neke velike društvene turbulencije. Dakle, vrlo često unazad i u drugim zemljama imali smo situacije u kojima, ukoliko dođe do kršenja ljudskih prava u situacijama sličnoj ovom, jako teško, vi kada siđete ispod jednog standarda, jako teško se vraćate. Tako je, slobode se teško osvajaju, da. Tako je. I sada mi, na primjer, u situaciji u kojoj nama uredbu vlade potpisuje predsjednik države, to je zaista onako jedno čudno stanje i sada posle toga kada prihvatimo kao normalno nešto što ne bi trebalo da bude praksa, niko se neće kasnije obazirati možda na neka otvorenija kršenja ljudskih prava. Prosto sve to relativizuje do te mere da tek kada ljudi... Ceo pravni sistem se faktički stavlja se pod pitanje. Kad se već kod toga, postoji procedura izlaska i ovo vanredno stanje je proglašeno tako na 60 dana ili... Na 90 dana. 90. Sa mogućnošću produženja još 90 dana. Tako. Da, sa mogućnošću produženja. Znači, zapravo do 90 dana sa mogućnošću produženja i još 90 dana kasnije, ali može naravno da bude ukinuto i pre ovih prvih 90 dana i mi smo negdje čuli najave od predsjednika Republike. Da će do kraja meseca biti ukinuto u zavisnosti od toga kakve budu preporuke struke. Ukoliko se desi da bude postojala mogućnost da se vanredno stanje ukine i da se zabrana kretanja ukine, kakva je tu procedura? Šta se onda dešava? Da li isto kao i uvođenje predsjednik izađe na RTS-u i obavesti nas ili postoji neki protokol koji mora se ispoštuje u tom slučaju? To sam i pomenula na početku, Ustav je tu prilično jasan kada je u pitanju odluka Narodne skupštine, da se onda odlukom Narodne skupštine i izlazi iz vanrednog stanja. Ako se ne varam, 2003. godine to bio slučaj. Mi smo tada imali vanredno stanje koje je proglašeno od strane Narodne skupštine i završeno. Isto tako, sada, pošto je odluka doneta na drugačiji način, ja pretpostavljam da će se držati toga takođe, ali mi se nekako čini da je sve to u javnosti, bilo koja procedura, zapravo u najvećem delu javnosti sada do te mere obesmišljena, da prosto negde ljudi više, osim onoga što predsjednik države lično kaže ili uradi, ne uzimaju za ozbiljno. Da li je to nešto što radi sama vlada, predsjednica vlade, neki od ministara, dakle, sve što nema amin predsjednika Republike, prosto ljudi to ne uzimaju za ozbiljno. Ja sam potpuno sigurna da ćemo nakon ove situacije imati priliku da vidimo brojne analize svega što se dešavalo i kad se mi sami malo odmaknemo od ovoga i izađemo iz ove zone nekog i straha ličnog, prosto moći ćemo objektivnije da sagledamo šta se to sve desilo i naravno mi imamo različite mehanizme na raspolaganju u tom smislu, koliko će oni biti efikasni zavisi mnogo i od toga na koji način će funkcionisati sama vlast, da li ćemo imati izbore, šta će se desiti na izborima. To je sada jedno isto vrlo važno pitanje, imajući u vidu da izbori su kod nas odloženi zbog odluke o vanrednom stanju i to je jedan od, da kažem, znači... Da li bi oni mogli da budu odloženi ukoliko da se recimo proglasila vanredna situacija, da li bi to omogućavalo odlaganje izbora? To ne bi, to jeste jedan od razloga, da kažem, bio za ovu vrstu odluke, ali opet se postavlja pitanje na koji način sada kada, evo, nakon mesec i po dana od prvog slučaja COVID virusa u Srbiji znamo kako su sve
potencijalne opasnosti, na koji način se zaraza širi i šta se sve preduzima, kakvi su nam kapaciteti sistema, da se to prevenira. Pitanje je zaista na koji način će biti organizovani ti izbori, a bez da se povrede sada, da kažem, svi ti neki standardi koji regulišu fer i slobodne izbore u Srbiji. Znam da si se svojevremeno bavila informisanošću pravima pacijenata i ono što me interesuje je tvoj komentar na situaciju koja se sada dešava na sajmu. Koliko sam ja upućena, ti ljudi sada još uvek čekaju drugi negativni test, veoma su nezadovoljni uslovima koji tamo vladaju. U kakvom su oni statusu? Pošto su neki od njih su prebačeni iz bolnica Zemunske i drugih kao lakši pacijenti, odnosno kao oni sa lakšim simptomima, na sajam i tamo čekaju sad drugi test. Ponovo se preti štrajkom glađu i tako dalje. Ti ljudi pokušavaju zapravo nekako da ostvare svoja prava koje imaju kao pacijenti. Šta u tim situacijama? Kakav tretman pacijenti mogu da očekuju da imaju sada kada je zdravstveni sistem opterećen, preopterećen i kad mi već u suštini sada znamo, jasno nam je da Srbija ne raspolaže sa dovoljnim brojem testova, respiratora, kapacitetima, zato je i razlog zašto solidarno sedimo kućama. Da. Što se tiče tih objekata za zbrinjavanje pacijenata sa lakšom kliničkom slikom, to je svakako nešto što sada delom postoji kao uporedna praksa u drugim zemljama, u nekima ne postoji, ali sa druge strane jeste verovatno, da kažem, inicirano time da se ne dođe u situaciju sličnu onoj koju smo imali prilike da gledamo po snimcima iz Italije, Španije, kada ljudi u takvom nekom stanju leže po hodnicima ili sede na foteljama, prosto nijedan zdravstveni sistem na svetu, to nam je sada jasno. Tako je, nema kapacitet da zbrine na isti i adekvatan način sve pacijente koji imaju ovaj virus. Ja u tom smislu takvu vrstu objekata ne smatram sada po inerciji lošom idejom. Naprotiv, mislim da je u redu da se na taj način rasterećuje zdravstveni sistem, pre svega zbog toga što mi nekako svi, čini mi se, zaboravljamo da trenutno pored COVID pacijenata postoje i ljudi kojima je potrebna usluga zdravstvenog sistema iz drugih razloga. To su različita druga hitna medicinska stanja koja nemaju veze sa koronom, a isto tako je, razne neke druge stvari. I to moramo da imamo na umu. Međutim, taj odnos, da kažem, koji se pre svega tiče na neki način pokrivanja rupa i kapaciteta sistema, i na taj način nekako pokušava da se nadomesti, je loš. Šta sad hoću da kažem? Jeste zaista iz tog nekog ugla, mislim, razumemo, ako treba da budemo na sajmu, razumemo zašto treba da budemo na sajmu i zašto je to dobro i za nas i zašto je to dobro za naše upućene. Ali zaista mislim da je nedopustivo da tu, ako je tačno da se nalaze i ljudi koji imaju virus i oni koji ne znaju da imaju virus, pa čekaju danima prosto da dobiju rezultate testa, to je zaista nedopustivo jer to onda, da kažem, stvara novu potencijalnu opasnost od zaraze za ljude koji možda nisu zaraženi. Tako je. Takođe, mislim da je tu potrebno raditi adekvatnu trijažu i da ljude koji se nalaze u takvim objektima zapravo treba tretirati na način da ako god ima mogućnost da što pre izađe odatle, zaista izađe i ne opterećuje dodatno sistem, što znači da ti rezultati testova treba da se dostavljaju brže i ceo taj proces testiranja treba da se unapredi. Međutim, ono što mi dobijamo kao objašnjenje i kao informaciju, pre svega tiče se tako nekih loših izgovora zapravo za to što sistem nema. Da, ili nemogućnost da se ošte dođe do informacija, zapravo mi ne znamo šta se tamo tačno događa, to su neke poluinformacije koje se dele. Generalno, kad govorimo, izvini samo da ću te prekinuti, ali generalno kada govorimo
i uopšte o ljudskim pravima, čitav taj sistem informisanja je jako sporan od početka. I prosto čini mi se da bismo mi svi mnogo lakše prihvatili jedan otvoren i iskren pristup, dakle uz jednu dodatnu molbu za strpljenje da se kaže da, mi imamo problem sa testiranjima, imamo problem i postoji zastoj u vezi sa tim, morate biti strpljivi, a mi na drugoj strani dobijamo nekakve grandiozne informacije, ne znam, o kapacitetima, o laboratorijama, a zapravo praksa pokazuje nešto drugo i to onda zaista je ogroman jedan izvor frustracije za sve nas. Mnogo bogatije zemlje od naše su priznale otvoreno da imaju problem sa snabdevenošću, zaštitne opreme, sa kapacitetima u zdravstvu i tako dalje, ne znam. Da, kod nas se uporno priča, u stvari sasvim suprotna priča, da je sve pod kontrolom, da ima dovoljno mesta, da imamo sve što nam treba, a sa terena probijaju, da tako kažem, drugačiji glasovi. Kad sam već kod toga kakvi glasovi probijaju sa terena, interesuje me ono što se ovde dešavalo su ona 3 dana u kojima je uhapšena novinarka Nove S, gde je u stvari pokušana da bude uvedena jedan centralizovan sistem informisanja i u tom celom pokušaju je ta žena bila držana u pritvoru. Međutim, dešava se da mnogi ljudi su zapravo sada i oni, neki kojima je suđeno, da im se sudi zbog dizanja panike, širenja lažnih vesti po internetu. Šta se u stvari pod tim podrazumeva? Da li mi ukoliko čujemo nešto i imamo pouzdane informacije, možemo i smemo da pišemo o tome na internetu i na društvenim mrežama ili ne? Kao građani. Da. To je zaista jedno delikatno polje u ovim uslovima, da tako kažem, jer prosto s obzirom na trenutne okolnosti vrlo lako je naći izgovor da se i ono što se, da kažem, smatra samo nekom vrstom prenošenja informacije najdobronamernije pretvori zapravo u širenje panike, zapravo definiše kao širenje panike od strane određenih državnih organa. Tako da u tom smislu prosto ljudi zaista treba da vode računa da se informišu iz kredibilnih izvora. Pri tome jako je važno napomenuti da zapravo postoji sa druge strane koliko god sada određene institucije pokušavaju da se sa tim izbore u jednom spektru društva, ne samo da im promiče, nego čini mi se da uz njihov blagoslov se zapravo dešava stvarno širenje panike i uznemiravanje ljudi. Setimo se svi onih poruka koje smo dobili na telefon o španskom i italijanskom scenariju, zatim svakodnevne naslovice određenih tabloida koji su bliski vlastima i to je zaista nešto kada vi pogledate što na prvu loptu može da uznemiri i najstabilniju osobu. A na drugoj strani nešto što su možda zaista informacije sa terena i koje govore o tome kakva je stvarna slika onoga što nam se dešava, zapravo budu etiketirane kao, kako bih rekla, kao širenje panike. Zbog toga je važno u ovakvim uslovima da barem onda informisanje od strane, da kažem, zvaničnih struktura bude što je moguće urednije, što je moguće detaljnije, kako bi oni pre svega sebi olakšali i time suzili prostor za širenje nekih lažnih vesti, neproverenih i tako dalje, a u situaciji u kojoj oni nama pokazuju skoro svakog dana da zapravo imaju nameru da kontrolišu informacije koje dospevaju u širu javnost, čini mi se da oni samo rade, da kažem, u kontra od toga i da se onda u toj situaciji prosto kod ljudi javlja nepoverenje prema bilo čemu. Naravno, posledica toga je potpuno nepoverenje zapravo u sistem. Sad bih htela da kratko govorimo o našem sektoru, o nevladinom sektoru, ali pre toga bih voljela da čujem, pojavila se na kratko informacija o prisilnom radu, gde su bili pozivani članovi raznih organizacija, dobrovoljačkih društava i tako dalje, da volontiraju za starije sugrađane. Naravno, reakcija je bila momentalna da je prisilni rad zabranjen čak i u vanrednom stanju, ali mi nismo uspeli iz medija ni odakle više da saznamo šta se u stvari desilo s tim. Da li ti nešto znaš o tome i kako je to regulisano? Da.
Ta naredba, da kažem, tog lokalnog štaba za vanredne situacije u Boru je preimenovana u preporuku. Dakle, da se preporučuje svim tim istim, da kažem, pravnim licima koji su bili obuhvaćeni tom prvom naredbom, da naravno ko hoće i može stavi na raspolaganje svoje resurse, bilo prostor, bilo ljude u svrhe sada zaštite i podmirivanja nekih osnovnih potreba stanovništva u toj opštini. To je za sada, koliko mi znamo, jedini sporadični slučaj koji se desio. Mi smo istovremeno imali, možda čak i malo pre toga u Boru, štab za vanredne situacije u Nišu je izdao preporuku koja je sadržala te neke elemente kako sam i ja sada ovde pomenula, i to je nešto što je u redu. I mi smo konkretno bili u komunikaciji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom. Oni su potom stupili u kontakt sa, pre svega, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, potom sa opštinskom upravom u Boru, i to je relativno brzo preimenovano. Ne mogu sada zaista da tvrdim u potpunosti da je bila namera od početka nekoga da se to zloupotrebi ili je prosto samo posledica jednog neznanja u primjeni propisa. Tako je, u ovakvoj situaciji nesagledavanja svih mogućih, da kažem, aspekata određenih lokalnih odluka. Sa druge strane, mi vidimo da i vlada i drugi državni organi koji postupaju u ovim okolnostima otprilike na dnevnom nivou izdaju dodatne instrukcije i tumačenja što uredbi, što nekih drugih odluka, jer se prosto ne predvide sve moguće reakcije sa terena, i imajući u vidu sve i čitav kontekst i trenutno neko stanje sistema vladavine prava u našoj zemlji, ja zaista mogu da kažem da sve dok oni hoće da reaguju na ovakve apele i upozorenja, dobro, sad za dalje ćemo da vidimo. Kako su vaše aktivnosti građanskih inicijativa od početka? Mi smo primili neku vašu anketu kojom ste u stvari radili popisivanje potreba organizacija na terenu, i šta ste ustanovili, pošto nisam upućena u rezultate te ankete? Ovako, organizacije civilnog društva u Srbiji, nažalost, ne suočavaju se po prvi put sa jednom ovako turbulentnom situacijom koja se desila brzo. Imali smo ih nekoliko u, što se kaže, malo bližoj prošlosti, i čini mi se da je sektor reagovao i očekivano, da naravno postoje organizacije koje su malo spustile nivo svojih aktivnosti, organizuju rad od kuće, prosto u cilju zaštite svojih zaposlenih saradnika, volontera i tako dalje, ali zaista je na terenu trenutno aktivan veliki broj organizacija koje su svoje aktivnosti prilagodile ovom stanju i pokušavaju da odreaguju na potrebe građana. I u tom smislu ja bih podelila u neke dve grupe. Jedna grupa organizacija bavi se upravo monitoringom ljudskih prava u vanrednom stanju i svega onoga, da kažem, svih nekih efekata odluka kojima smo izloženi na svakodnevnom nivou. Tu su prosto organizacije, neke od organizacija inače to rade u okviru, da kažem, svojih definisanih ciljeva i misije. Neke su malo, da kažem, prilagodile se ovoj situaciji, pa onda stavljaju u fokus možda i neke druge stvari koje su sada važne, a njima nisu toliko bile važne pre toga. I tu bih posebno izdvojila lokalne organizacije civilnog društva koje sada rade zaista u teškim uslovima u lokalnim samoupravama, imajući u vidu da u velikom broju lokalnih samouprava zapravo saradnja i pre ove situacije sa civilnim društvom bila loša, da se civilno društvo na lokalnom nivou ne tretira kao partner, već pre svega kao politički oponent. Mislim, to je vidljivo i na nacionalnom nivou, ali na lokalu je to dosta teže. I sada u ovim okolnostima prosto imaju problem da dođu do zvaničnih informacija, do, da kažem, nekakvih namera i toga da provere šta su rezultati od aktivnosti određenih lokalnih vlasti. U tom smislu ja bih posebno, na primer, izdvojila grad Šabac,
i, da kažem, koordinaciju koja se tu odvija sa lokalnim organizacijama civilnog društva, to je zaista u celom ovom ludilu jedan stvarno sjajan primer dobre prakse koji treba da se nastavi i kada se ovo stanje na neki način okonča. Oni su imali, da kažem, adekvatan pristup i pre proglašavanja vanrednog stanja, ali oni sada imaju takvu situaciju u kojoj je formirano jedno zajedničko telo u cilju zaštite najugroženijih građana kao lokalna radna grupa koja se bavi socijalnom zaštitom i tu sede predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici institucija, zajedno koordiniraju resurse koje imaju na raspolaganju, mreže za podršku, organizacije koje su pružaoci usluga socijalne zaštite kao što su Caritas Šabac, kao što je Duga Šabac, koje imaju jaku terensku mrežu i koje zaista dolaze do najugroženijih ljudi koji su inače slabo vidljivi za sistem. Sada zapravo kroz te svoje kanale distribuiraju i ono što je zvanična pomoć i podrška same lokalne samouprave i to zaista onako funkcioniše na jedan dobar način. Nemam informacije. Kako bi trebalo u stvari. Da. Tako da, u suštini, sada sam nekako lagano prešla i do te druge grupe organizacija koja je možda čak i brojnija, dakle, organizacije koje su aktivne upravo u terenskom radu još uvek i podmirivanju potreba najosetljivijih grupa. I ja bih to zaista onako posebno istakla sada, imajući u vidu da, evo, danas smo imali priliku da vidimo koliko je ranjiv sistem socijalne zaštite u Srbiji, na osnovu podataka o tome šta se dešava u domovima za stare. Taj sistem zaista sam po sebi je u celu ovu situaciju ušao jako ranjiv, a sada su nekako dodatno ogoljeni svi njegovi problemi. I u toj situaciji nekako fokus svih je bio na zdravstvo i na zdravstveni sistem u ovom prvom udaru, što je negde i najlogičnije, i kada su u pitanju donacije i kada je u pitanju koordinacija od strane države. Mi smo od samog početka apelovali upravo zahvaljujući informacijama koje dobijamo od civilnog društva, da je sada potrebno popuniti te praznine koje sistem socijalne zaštite nije u stanju da uradi. Dakle, podmirivanje potreba najosetljivijih društvenih grupa na jedan sistemski način. Vidimo iz svega svaki dan da te nekakve volonterske službe koje organizuju lokalne samouprave vrlo često se nalaze isto pod određenim kritikama u odnosu na to kako postupaju, koliko su brze, efikasne i tako dalje. I ja bih u ovom smislu istakla da zaista postoji veliki broj organizacija koje se bave ranjivim grupama, imaju kontakt sa njima i preko njih je moguće sada i zadovoljiti određene potrebe njihove koje su postojale i ranije, a dodatno takve grupe su posebno, da kažem, sada rizični u smislu širenja neke potencijalne zaraze i potrebno je zaista mere prevencije vrlo efikasne preduzeti prema njima. Tako da u tom nekom smislu mi smo objavili i taj izveštaj i nama je negde ideja da se napori civilnog društva malo bolje koordiniraju, da se mogu razmeniti resursi, znanja, informacije kako bi se onima koji dalje rade na terenu zaista situacija olakšala. Apelovali smo na donatore takođe da u tom smislu budu fleksibilni za potrebe ovih organizacija, ali naravno ne nužno da sada postojeće projekte i ono što je dogovoreno, isplanirano, sada prosto menjaju u pravcu toga da se isključivo radi na ublažavanju posledica COVID epidemije, već to je potrebno zaista raditi nekim drugim sredstvima. Dobro, Bojana, hvala ti. Proučit ću taj izveštaj i okačit ćemo link u opis ovog videa da i drugi zainteresovani ljudi mogu da ga pogledaju. Nadam se da ćemo svi iz ovoga da izađemo sa jednim novim iskustvom i sa boljim planovima za period koji sledi. Hvala ti još jednom na vremenu i na svim informacijama koje si nam dala. Hvala i vama. Hvala.